हेलो हाय नमस्कार मु रूपाली वेलकम करछि मो यूट्यूब चैनल को जार ना होछि एमआर अनुगुल मीडिया। सो आजिर वीडियोटी होछि आलोकर पर्व तथा माँ कालींकर पूजा। तो आज मो तरफ मो परिवार तरफ आपण मानक ढेर सारा शुभेच्छार सहित अभिनंदन करछि मु रूपाली। सो आज केमती मु दीपावली मनैली केमती कौन डेकोरेशन तो मु आज गेटअप रे केमती लागुछि कौन सो टिके मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाबे जणैबे। सो आजिर वीडियोटी होछि दीपावली रो। सो मु घरे केमती मनैली मो फैमिली सहित आपण माने देखिबे। वर्तमान मु लाइव रे अछि। वर्तमान आपण मानको मु देखाई दउछि कि जे हमर घर डेकोरेशन हमर घर एटा आम गरीब लोक आम घर जमती हेतिबा आपण जानते होते। तो वर्तमान आमर मु जेतिकी जाके सजेइछि हैला वर्तमान डेकोरेट करूछि मु एतिकी करछि आ जणे वर्तमान आसिकी करूछि। मैडम हाय कर दियो आ कहि दियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो मो चैनल को कहि पारुनी। हो ताल ठीक अछि। को जाय पाठ पढुछु कि कोन पढुछु कि सप्तम। तो दिवाली अवसर रे आम घर को सजेइकी माने दीप जालिबी आ कौन सब करबी वीडियो रे नेक्स्ट वीडियो रे पुणी देखिबे आ सो देखिबा चलो। वर्तमान दीपावली पाई फूल जो माँ कटे लगे दीप लगे फूल सजाया पाई फूल तुली आसी फूल ना हरगौरी फूल तुलुची कहीं आज हरगरा फूल से तारा फूल दुईटा तुलदबा। आपण मैंने देखिपे मु केमती फूल तोलिकी आनिली। बर्तमान तुल ये तोलिकी रखुची थाली रे। गेंडू फूल आड़ा कौन सेबती ना कौन सेबती फूल हरगौरी फूल सब आनिकी पूरा सजेकी रखी सजेवाई बर्तमान रेडी करुच्ची फूल आ दीप से थुईची दीप तेल आउ मोहम्बती अच्छी ये मोहम्बती जालिबी आम मंदिर रे पूजा हब सब हब। तो देखिए आपण माने केमती मु कौन सजाउछि आ मैडम बढ़िया जॉब खंडे पाइछंती आ मते काम रे किछि हेल्प करूछंती आ थैंक यू सो मच पायल सजेबार हेल्प करथिबारु। कौन कहया पई चाहिबु आजी किछि तो कह किरा पई जे इंदी काम करनी इंदी टर्चर करनी किछि तो कुओ इंदी किंतु करि पारला तमे पाले ए पाले किछि तो कुओ। वर्तमान फूल छिंडा छिंडी चली सजेवा पाई दीपावली पाई दीप भी रेडी दीपावली पाई मोमबत्ती भी रेडी दीपावली पाई हमर फूल भी रेडी देखि पारदिबे। किंतु भाग्य को दीप लगेया पाई मो पाखरे दिया आसली ही नहीं कौन करिबी हे भगवान। तेल खांटी राशि तेल सब दीप आगे ढाल दे तेल ढाली देली तेल ढाल देवी प्रिपेरेशन बर्तमान आ सब दीप पाई आ एमती ना एमती करते ना देख तो नहलानी कि बोलो झियो दीपावली पाई प्रिपेरेशन पांचटी दियो मु सजाड़ी रखी ता मधे पकाई राशि तेल चलो सेलिब्रेशन करिबा दीपावली आगे तेल डीएसली गई दीपावली को तो डीएसली नहीं केमती हबो हाँ
ଏଇ ମା ବାପା ଆସିଲାଣି ମୋ ବାପା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦିଆସିଲି ମିଳିଗଲା ତା ବି ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଆଣିଛି ମାଗିକି ଯେମିତି ମାଗି ଆଣି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ମାଗି ଆଣି ଦିଆସିଲି ମାଗି ଆଣିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଗେଇଛି ଦେଖି ଏଇନା ନିଆଁ ଜାଳିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳିବା ଦିଆସିଲି ଖୋଲି କଣ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଭଗବାନ କଣ କହିବି ଆମେ 17 ମିନିଟ୍ ଆସିଲି ତମେ କଣ ଆସିଲି ଜଣା ସରି ସେଗୁଡା ଆଣିଛ ସେଇଟା ପରା ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୋ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛ ହଁ ୟେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଡ ଅଣ୍ଡରା ମାନେ ମୋ ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁପି ବାଳ ଫୁଟିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ସହିତ କେମିତି ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବେ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିକି କେମିତି କଣ ମାନେ କଣ କହିବି ହଉ ଛାଡ ଯାହା କଲେ ତ କଲେ ମୋ ସହିତ ଆଉ ମୁଁ ବିଚାରା ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଫସି ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଣ ଫୁଟା ସରିଗଲା କି ରେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଆଇତି ଏଇ ମୋ ବାପା ଆଇନା ଫୁଟେଇବେ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡରି ଡରି ଫୁଟଉନି ଦଉନି ଆମ ଘରେ ପୁରା ଦିବାଲି ଦିବାଲି ସବୁ ଆମ ଘରେ ସଜେଇକି ରଖିଥିବୁ ଆଉ କାଇଁ ବାଣ ଯେ କୁଆଡେ ଗଲା ହେଇଛି ହାପି ଦିବାଲି ବାପା ହାପି ଦିବାଲି ହେଲାଣି ସରିଗଲା ଆଇଲରି ପା ବାଣ ଫୁଟବା କେତେ ବାଣ ଅଛି ଏରା ଫୁଟୁନି ଅଧାରେ ରହିଯାଉଛି ହାପି ଦିବାଲି ହାପି ଦିବାଲି ହାପି ଦିବାଲି ହାପି ଦିବାଲି ମୋ ବାପା ଜୋନା ହାପି ଦିବାଲି ଡର ମାଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାଶ୍ରୀ ଫୁଟଉଛି ହେତିକି ବାର୍ଦ ହେତରେ ପାଣର ନାଇଁ ନା ମୋ ବାପା ଫୁଟଉଛି ଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁତିକ ଆମ ଟିକେ ଆସିଛି ବାଣ ଫୁଟେଇ ଫୁଟାଅ 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 ବାଣ ଆସିଛି ଫୁଟାଅ ଯେତେ ପାର ସେତିକି ଫୁଟାଅ ଏ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟାଉଛ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବାପା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ବାଣ ଦିଅ ଦିଅ ସେମାନେ ସବୁ ଫୁଟେଇବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ମତେ ଫୁଟାଅନି ବାବା ମତେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେ ପାଲ ଗୋଟେ ରହିଲା ପାଲ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଜଳୁନି ଦେହ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ ବାବା ଫୁଟେଇବି ଏରା କି ବାଣ କହତି ରସୁଣ ବାଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାନ୍ତି ଆଉ ହକି ବାଣ ହନି ବଳ କେମିତି ଉଠେଇବା କେମିତି ଉଠେଇବ ଫୁଟିଲା ଲଙ୍କା ବାଣ ଏଟା ଫୁଟାନି ହେଲା ଡର ମାରୁ ବାହାରେ ଫୁଟେଇବା ସୋ ଦିବାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ଫିନିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟାଟା।